Let's look at this example. Line 1 has equation x equals to -1 plus 2s, y equals to 1 minus 2s, and z equals to 1 plus 4s. Line 2 has equation x equals to 1 minus t, y equals to t, and z equals to 3 minus 2t. Line 3 has equations x minus 1 over 2 equals to -y minus 1 equals to z minus 4 over 3. Show that line 1 and line 2 are parallel. Show that line 2 and line 3 intersect and find the angle between them. Okay, jadi kita tengok yang A ni, how to show line 1 and line 2 are parallel. Ni line 1, ini line 2 lah. Dia kata dua line ni adalah parallel. Okay, so kita tahu dalam setiap line mesti ada direction vector yang follow dia. So let's say lah ini adalah direction vector untuk yang line 1 which is M1. Kemudian ini adalah direction vector untuk line 2 which is M2. Okay, so dia mesti parallel dengan line tersebut. Okay, kalau line 1 ada M1, kalau line 2 ada M2 dan direction dia sama dengan line tersebut. So dia nak showkan dua line ini parallel, seolah-olah kita showkan dua vektor ini parallel. So means that sekiranya vektor M1 dengan vektor M2 adalah parallel, jadi line 1 dan line 2 pun parallel. So macam mana kita nak showkan dua vektor parallel? So kita akan guna vektor M1 cross dengan vektor M2 mesti sama dengan 0 vektor. Okay, so kita nak showkan vektor M1 cross dengan vektor M2. So apa yang kita buat? Kita cari dulu apa itu vektor M1 dan apa itu vektor M2. So kalau kita tengok line 1 dan line 2 ni, dia bagi parametric equation. Secara general, dia adalah S is equals to X1 plus TA, Y is equals to Y1 plus TB, Z is equals to Z1 plus TC. Okay, di mana A, B, C tu adalah direction vector. So M adalah A, B, C. Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini, kita ambil yang koefisien untuk parameter. Itu adalah direction vector. So, kalau kita tengok dekat line yang pertama, koefisien untuk parameter S adalah 2, negatif 2S adalah negatif 2, 4S adalah 4. For X and Y and Z respectively. Okay, jadi kita pun senaraikan dahulu. Vektor M1 adalah 2I tolak 2J tambah 4K. Vektor M2 adalah negatif I plus J minus 2K. Vektor M1 dengan vektor M2. So I, J, K. So vektor M1 adalah 2, negatif 2, 4. Vektor M2 adalah negatif 1, 1, negatif 2. Okay, then kita simplify ni. So magnitude I minus magnitude J plus magnitude K. Kemudian kita buatlah kalau nak dapatkan I, tutup I kan. So left kat sini negatif 2, 4, 1, negatif 2. Nak dapatkan J, tutup J. So left dekat sini 2, 4, negatif 1, negatif 2. Nak dapatkan K, tutup K. So left dekat sini 2, negatif 2, negatif 1, 1. Kemudian cari determinant 2 by 2 ni. So kita dapat sini 4 minus 4 I minus negatif 4 plus 4 J plus 2 minus 2 K. So kita dapat sini adalah 0I plus 0J plus 0K. Okay, since vector M1 cross dengan vector M2 equals to 0 vector, thus vector M1 and vector M2 are parallel to each other. Moving on to the next question. So for B, show that line 2 and line 3 are intersect and find the angle between them. So macam mana kita nak showkan line 2 dan line 3 intersect? Kita cari intersection point di antara mereka. So maksudnya, kalaulah saya dapatkan intersection point di antara line 2 dengan line 3, kan saya ada intersection point, itu membawa maksud line 2 dan line 3 adalah intersect. Okay? So macam mana nak cari intersection point? Saya akan guna simultaneous equation. So nak guna simultaneous equation, saya ambillah nilai X, Y, Z dekat sini. Saya substitute masuk ke dalam line 3. 1 minus T minus 1 over 2 equals to negative T minus 1 equals to 3 minus 2T minus 4 over 3. Simplifikan equation ini di mana kita akan cari nilai T itu berapa. Okay. So saya dapat sini
1 minus 1, 0. So, negative t over 2 is equals to negative t minus 1. Ataupun negative t minus 1 equals to negative 1 minus 2t over 3. Negative t is equals to negative 2t minus 2. T is equals to negative 2. Negative 3t minus 3 is equals to negative 1 minus 2t. Negative t is equals to 2. So, t is equals to negative 2. Since kita tengok kat sini, dua-dua memang equation ni kita dapat t sama dengan negatif 2 kan. Jadi kalau kita substitute masuk ke dalam line 2 ataupun line 3, kita akan dapat dia punya point. So kita substitute masuk dalam line 2. So kita dapat x is equals to 1 minus negative 2 which is 3. Y is equals to negative 2. Z is equals to 3 minus 2 times negative 2 which is 7. So, kita dapat sini point dia adalah 3, negative 2, 7. Okay. So, since there is a point intersection between line 2 and line 3, thus line 2 and line 3 are intersect. Okay, sebab kita ada point of intersection kan, maksudnya dia intersect lah. Since kita dah showkan line 2 dan line 3 ni intersect, jadi kita nak cari angle di antara mereka. Okay, so ini katalah ni line 2, sini adalah line 3. So kita nak cari angle di antara mereka, iaitu theta. So theta is equals to shift cos vector m1 dot vector m2 over magnitude vector m1 times magnitude vector m2. Okay, so kita kena tahu vektor m1 dan juga vektor m2. Vektor m1 adalah negative 1 plus j minus 2k. Okay, kemudian vektor m2 adalah 2i plus j plus 3k. Okay, so untuk yang line 3 ni, dia adalah Cartesian equation dan kita tahu kalau Cartesian equation, direction vector dia di bawah ini. Okay, dia adalah denominator. Okay, jadi untuk yang ini, bawah dia adalah 2i. Okay, yang ini dia sebenarnya over 1. Okay, sebab itu di sini jadi positif j, kemudian tambah, di sini 3 kan, so jadi tambah 3k. So, vektor m1 dot dengan vektor m2. Negative I plus J minus 2K dotkan dengan 2I tambah J tambah 3K. Negative 2 plus 1 minus 6 equals to negative 7. Nak cari magnitude M1. So, ini akan jadi square root 1 squared plus 1 squared plus 2 squared, which is square root 6. Kemudian M2 square root of 2 squared plus 1 squared plus 3 squared, square root of 14. Okay, so masuk ke dalam formula. So, theta is equals to shift cos negative 7 over square root 6 times square root 14. So, kita dapat sini nilai dia adalah 139.80.